या अजीज़ों, आज शाम की इबादत में मैं कोर्स गाता हूँ खुदावंद के जलाल के लिए, और इसी के अंदर से हम आज की बरकत को भी सीखेंगे कि किस तरह से खुदावंद ने हमारे लिए बहुत दुखों की खखेड़ खाई और हम सबको उन्होंने अपनी हथेली पर हमारी सूरतें जो है नक्श कर दी हैं। मैं इस गीत को गाता हूँ खुदावंद के जलाल के लिए। ये 17 जनवरी को अजीज़ों खुदावंद ने मुझे दिया, और इस तरह से इसके वो बोल हैं। हाँ, यह है उन्वान गजल, मेरी सूरत अपनी हथेली पर बनाने वाले। मेरी सूरत अपनी हथेली पर बनाने वाले, हालेलुया। मेरी सूरत अपनी हथेली पर बनवाने वाले, मेरी सीरत अपनी सीरत पर बनाने वाले हो। मेरी सूरत अपनी सूरत पर बनाने वाले, कील हाथों में लगा कुनंदा सूरत करने, हालेलुया। जिस तरह पत्थर के अंदर अजीजों छैनी के साथ, हथौड़ी के साथ वो करेदा जाता है, खोदा जाता है। कील हाथों में लगा कुनंदा सूरत करने, ताज कांटों का तेरा बिगड़ी हुई सूरत संवरने, बिगड़ी हुई सूरत संवरने। मेरी सूरत अपने हाथों में बनाने वाले, हालेलुया। मेरा मिजाज अपना मिजाज बनाने वाले, वैसा ही मिजाज रखो जैसा कि मसीह यस्सु का भी था। अगरचे कि वो खुदा की सूरत पर था, तो भी उसने अपने आप को कब्जा में रखने की चीज ना समझा। मेरा मिजाज अपना मिजाज बनाने वाले, मेरा चलना अपना चलना बनाने वाले। बस गौर से देखो कि कैसे चलते हो, हालेलुया। दानों की तरह जाना, दानों की तरह। मेरा चलना अपना चलना बनाने वाले, मेरी सूरत अपनी हथेली पर बनाने वाले। कैसे भूले हम कोड़ों की मार तेरी, ओ प्रेज। कैसे भूले हम कोड़ों की मार तेरी, हर कोड़ा सलीब तेरे गुनाह की कीमत भरी, हर कोड़ा सलीब तेरे गुनाह की कीमत भरी। वो तुम्हारी जो अजीजों कीमत है वो सोना और चांदी नहीं, बल्कि बर्रा का बेश कीमत लहू है, जिसके वसीले से अजीजों हम खरीदे गए हैं। मेरी सूरत अपनी हथेली पर बनाने वाले, मेरी सीरत अपनी सीरत पर बनाने वाले, कैसे भूलूं वो कांटों का ताज तेरा, कैसे भूलूं वो
पसली में नेज़ा तेरा, कैसे भूलूं तमाचो और थूक तेरा, मेरी सूरत अपनी सूरत पर बनाने वाले। ना सिर्फ अपनी सूरत ही बल्कि हमारी सूरत को अपनी हथेली पर भी अजीजों जो जो हथौड़ा लगता कील लगता था वो हम सब की सूरतें खोदी जा रही थी। हालेलुया। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते और उसके पाक नाम को मुबारक कहते हैं। हालेलुया। तो अजीजों अब वक्त है कि हम जिंदा खुदा की आवाज को सुनेंगे। अजीजों आज की रूहानी बरकत जो खुदा के रूह ने मुझे सिखाई है ये मुकद्दस यशायाह नबी का सहीफा और उसका 49 बाब और उसकी 16वीं आयत है। ये गीत जो छोटा सा खुदा ने मुझे दिया उसी के ताल्लुक से है, उसी आयत से ही खुदा ने मुझे सिखाना शुरू किया है। लिखा है, देख मैंने तेरी सूरत अपनी हथेलियों पर खोद रखी है और तेरी शहर पनाह हमेशा मेरे सामने है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अजीजों आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? मेरी आवाज आप सबको सही आ रही है? ओह ग्लोरी टू आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। आज का टॉपिक है, जैसे कि मैंने कोर्स को गाया भी है, कि किस तरह से हमारी सूरत उसने अपनी हथेली पर खोद दी है। अगर आप पैदाइश पहला चैप्टर उसकी 26 आयत का मुताला करेंगे तो वहां पर लिखा है, जब वो इंसान को बनाने लगे तो उन्होंने कहा, आओ हम आदम को बनाएं, आओ हम आदम को बनाएं। और जब आदम की बात करते तो आदम का मतलब सिर्फ मर्द हजरात नहीं बल्कि इंसान है। एडम इब्रानी ज़बान में एक इंसानों को कहा गया जिसके अंदर मर्द भी हैं, औरतें भी हैं, खाजसरा भी हैं और भी खुदा न खास्ता जो बच्चे जिनके जो डीएनए में एक की कमी होती है, जिनको मंगोल बच्चे भी कहते हैं, वो सारी की सारी जो क्रिएशन है आदमी की सूरत में, इंसान की सूरत में, वो खुदा बाप यीशु मसीह ने अजीज अपने जैसी बनाई है। उसमें कोई उन्होंने फर्क नहीं छोड़ा। और जब हम उसकी सीरत और सूरत पर गौर करेंगे तो इसका रूहानी मतलब यह है कि वो तस्वुर खुदा जो गैर कौमें भी अजीज समझती हैं कि एक ऐसा खुदा है जो कि पाक है, पवित्र है, जो सच्चाई है, जिसके अंदर झूठ नहीं, जिसके अंदर फरेब नहीं, जिसके अंदर मकर नहीं। वो क्रिएटर है इंसानों का भी और हैवानों का भी और सारी कायनात जिसके अंदर जो कुछ भी क्रिएशन मुझे और आपको नजर आती है जमीन पर, आसमान, जमीन, नयर अकबर, नयर असगर और इसी तरह से कहकशां और जो कुछ पहाड़, दरिया, समंदरों के नीचे जो कुछ भी है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो हमारे जिंदा खुदा और खुदावंद यीशु मसीह ने नहीं बनाई है। हालेलुया। इसके लिए अजीजों एक और हवाला नोट कीजिए। अगर आप कुर्सियों के नपुरुष का लिखा हुआ खत और उसका पहला चैप्टर और उसकी 15वीं आयत की स्टडी करें तो वहां पर लिखा है कि वो अनदेखे खुदा की सूरत और सारी मखलूकात से पहले मौजूद है। अनदेखा खुदा यानी इनविजिबल गॉड, इंग्लिश में इनविजिबल, जो कभी नजर नहीं किसी को आया, उसको कुर्सियों के नापुरुष का लिखा हुआ खत है। मुकद्दस पौलुस के 14 खत लिखे हुए हैं चीजों, और वो 15वां वो खुद है, वो खुला खत है। वो कहते हैं मैं खुला खत हूं, मैं ओपन लेटर हूं, मुझे किसी वक्त भी पढ़ सकते हो। और आज खुदा का पाक करूं मुझे और आपको भी कहता है कि हम भी उसका एक ऐसा अहद बने, चलता फिरता उसका अहद, चलते फिरते उसके खत। है वो देखते हैं कि वो अनदेखे खुदा की सूरत जो हमसी जो फिर वो जो अनदेखा खुदा है उसका जो कैरेक्टरिस्टिक है, वो जब उसने मुझे और आपको और इंसानों को दे दिया और उसने कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं की है, कोई उसने तफरीक नहीं डाली कि ये औरत को मैं थोड़ा सा कम बना दूं और मर्द को थोड़ा सा सुपर कर दूं, ऐसा नहीं है। बिल्कुल कलाम पाक इसकी तस्दीक नहीं करता है।
اگرچہ کہ مشنزم کے اندر آ کر کے عورتوں کے ساتھ زیادتی ہوئی اور آج بھی ہو رہی ہے. ابھی چند ہفتے پہلے مجھے کسی خادم نے کہا کہ آپ نے برکت کے کلمات دینے ہیں. تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. تو کہنے لگے فلاں ایک بہن ہوگی وہ کلام سنائے گی تو آپ نے برکت کے کلمات دینے ہیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. لیکن جی عزیزو جب وہ وقت آ گیا تو میں نے اس کو اگنور کر دیا. میرے دل میں یہ خیال آیا کہ کیوں ایسا کیا جاتا ہے کہ جب ہم سب اس کی صورت اور اس کی سیرت ہے، اس کا مزاج ہے، جب وہ پاکرو دینے میں کوئی دریغ نہیں کرتا، کیا عورتوں کو پاکرو وہی نہیں ملتا جو مردوں کو ملتا ہے؟ آپ میرے ساتھ ہیں عزیزو؟ کیا فرق کیا جاتا ہے کہ عورتوں کے لیے پاکرو اور ہے، عورتوں کا بپتسمہ اور ہے، مردوں کا بپتسمہ اور ہے؟ اپنے مائک کھولیے، ذرا زور سے بتائیے مجھے. نہیں پاسٹر جی، ایک ہی ہے. بالکل ایک ہی بپتسمہ ہے، ایک ہی ایمان ہے، ایک ہی روح القدس ہے. تو پھر تفریق کیوں خدا ان کے حضور میں؟ والے کہ وہ اندیکھے خدا کی صورت اور ساری مخلوقات سے پہلے موجود ہیں. حال کی یا استقبال کی چیزیں، حکومتیں ہوں یا ریاستیں ہیں، سب کچھ اس کے لیے اور اس کے وسیلے سے ہے. ہاللیلویہ. ہم خدا کی شکر گزاری کرتے اور اس کے نام کو مبارک کہتے ہیں. مبارک کہتے ہیں، ہمارا زندہ خدا مبارک ہے. اور تو عزیزو، اگر میں اور آپ یہ دعویٰ کریں کہ میں تو مسیح کی صورت اور مسیح کی سیرت ہوں، میں تو مسیح کا مزاج ہوں، اور پھر اندر مسیح کی خوشبو نہ نکلے، تو پھر یہ میری اور آپ کی زندگی پر بھی سوال ہے. اگر میں کہلاتا تو زندہ ہوں اور زندہ مسیح کی طرح زندہ نہیں ہوں، تو کیا یہ میری اور آپ کی زندگی پر ایک سوال نہیں ہے؟ کہیں میرے وسیلے سے اس کے نام کی تکفیر تو نہیں ہو رہی کہ لوگ کہے کہ یار یہ کیسا مسیحی ہے، یہ کہتا کچھ اور ہے اور کرتا کچھ اور ہے، یہ جس کی چال کچھ اور ہے اور اس کا مزاج کچھ اور ہے. ہاں، لوگ اس تصویر کو کسی بھی رنگ سے دیکھ سکتے ہیں. یہ لوگوں کا اپنا مزاج بھی ہے نا. اب جو گناہگار انسان ہے وہ تو ہم سب کو ایسا ہی دیکھے گا نا جیسے وہ ہے. اور جو پاک انسان ہے، جو روح سے بھرا ہوا ہے، کیونکہ روحانی آدمی دوسروں کو پرکھ لیتا اور خود نہیں پرکھا جاتا کہ کب اور کس وقت اس کے جو روحانی جو ہے اس کا پینتڑا کب وہ بدلے گا، یہ وہ خود بھی نہیں جانتا ہوتا، کیونکہ وہ روح کے مسا میں ہے. کیونکہ روح القدس نے ہمیں استعمال کرنا ہے. اگر ہم روح القدس کی تابع داری میں ہیں، اگر ہم روح کے مسا میں رہتے ہیں عزیزو، اگر ہم اس روح کی صحبت میں رہتے ہیں، تب ایسا ہوگا. اگر میں منہ سے کہتا رہوں کہ میں تو بڑا روحانی ہوں، اپنے منہ مٹھو بنتا جاؤں، تو عزیزو وہ تو بات یہ ہے کہ سیلف پریز ہیز نو ریکمینڈیشن. اپنے منہ مٹھے میاں بننا، اپنے آپ کو سمجھنا کہ میں ہی سب کچھ ہوں، یہ بالکل رانگ ہے. اور یہ عزیز و کلام کے مطابق بات نہیں ہے. جب کوئی دوسرا آپ کو دوسروں کوئی کہے کہ ہاں، تو پھر کیا کرنا چاہیے کہ پھولنا چاہیے. اس نے میری تعریف کر دی اس لیے تو میں تو پتہ نہیں کیا ہو گیا. یہ اسپرٹ آف بوسٹنگ بھی ہمارے اندر آ سکتی ہے، ہمارے اندر کہ جی میں تو جی اس نے میری تعریف کر دی اس لیے میں تو رسول بن گیا، میں نبی بن گیا، میں چرواہا بن گیا، میں استاد بن گیا ہوں. تو کیا ہو گیا ہے؟ اگر عزیزو، اگر میرے پاس کل علم کی واقفیت ہو اور میرا ایمان یہاں تک کامل ہو کہ پہاڑوں کو ہٹا دوں، کل علم بھی ہے بائبل کا، اتنا ایمان بھی ہے کہ موسیٰ کے وسیلے سے پہاڑ کو بھی ہٹا دوں، کیا یہ چھوٹی بات ہے؟ تو کیا اس پر ہمیں فخر کرنا چاہیے؟ ہمارے بزرگ پاسٹر جسٹن صاحب کہا کرتے تھے، انہوں نے کسی کتاب میں سے پڑھا کہ ایک وہ ہوتا ہے نا ہد ٹوکا، جسے پنجابی زبان میں کہتے، وہ اپنی چونچ سے عزیزو درخت کی ٹہنی پر بیٹھتا ہے اور تنے کے اندر سوراخ کرنا شروع کر دیتا ہے. اور جو سوراخ کرتا ہے اور وہ تنا جو ہے، وہ جو ٹہن جو ہے، بڑی برانچ جو ہے درخت کی، وہ عزیزو اندر سے کھوکھلی ہو جاتی ہے. اور جب اندر سے کھوکھلی ہو گئی تو وہ کمزور پڑ گئے. اب عزیزو اس نے کام تو کیا، اس کی چونچ نے کام تو کیا کہ اس کی ٹھوکریں مار مار کے اس نے اس کو اندر سے کھوکھلا تو کر دیا، لیکن ہوا آئی تیز، اس نے اس ٹہن کو یا اس درخت کو ہی گرا دیا. تو کمال کس کا ہوا؟ کمال تو ہوا کا ہے جس نے اس درخت کو گرایا. لیکن وہ پرندے کی مثال دے کر کسی نے لکھا کہ وہ اڑتا پھرتا ہے
اور بڑا خوش ہے کہ دیکھو میں نے تو درخت کو نیچے گرا دیا. وہ اس کی لکھنے والے کی اپنی سوچ ہو سکتی ہے, کیونکہ وہ پرندے کے ایکشن سے ہی اس نے کچھ اندازہ لگایا ہوگا یا مثال دی ہوگی کہ وہ بڑا خوش ہو کے ادھر ادھر بھاگ رہا ہے. عزیزو, اگر میرے پاس کوئی علم کی واقفیت ہو, اگر میں پوری بائبل کو بھی جانتا ہوں یا کوئی بھی ایکس وائی زیڈ کہے, تو عزیزو شاید وہ نہیں سمجھتا کہ یہ روحانی تکبر ہو سکتا ہے. کیا ابلیس نے نہیں کہا تھا کہ میں اپنا تخت خدا سے بھی اونچا لے کر چلا جاؤں گا؟ 5 دفعہ اس نے کہا, تو کس طرح سے گر گیا. مقدس پالوس رسول اپنی مثال دیتے ہیں, کہتے کہ میں یک تیسرے آسمان پر چلا گیا, اور یہ نہیں پتا بدن سمیت یا بغیر بدن کے, لیکن جو کچھ جا کے میں نے آسمانوں پر دیکھا ہے وہ میں انسان ہوتے ہوئے اس کو لکھ بھی نہیں سکتا. اور خدا کے روح نے, پاک روح نے مجھے اتنے بڑے بڑے مکاشفے دے دیے ہیں کہ کہیں مکاشفوں کی زیادتی کے سبب سے میں پھول نہ جاؤں. ابلیس کے قاصد نے, شیطان کے قاصد نے میرے جسم میں کانٹا چبویا ہے, اور میں نے 3 دفعہ دعا کی کہ یہ کانٹا میری زندگی سے نکل جائے. لیکن عزیزوں, آواز الہی آتی ہے, میرا فضل تیرے لیے کافی ہے. کیونکہ جب جب تو کمزور پڑتا ہے, کمزور کا مطلب گناہ نہیں ہوتا عزیزوں. کوئی یہ نہ سمجھے کہ بھائی پالوس ادھر جا کے اپنا شراب کی بوتل لے آیا تھا, یا ادھر کسی لڑکی کے ساتھ ناجائز تعلقات رکھے ہوں. ایسا نہیں. وہ کہتے ہیں اگر مسیح کے بھائی وہ اگر شادی کر سکتے تھے تو مجھے بھی اجازت تھی, لیکن میں نے اپنے جسم کو مارا, جسم کی خواہش کو مارا. جسم کو ایسے نہیں کہ اپنے کوڑے مارنے شروع کر دے. نو عزیزو, ناٹ ایٹ آل. کہ میں نے اپنے اس دل کو جس کے اندر وہ لسٹ, وہ خواہش پیدا ہونا چاہتی تھی, اس کو میں نے دبایا کہ نو, تو خداوند کا بندہ ہے, تاکہ پھول کر کے اس کے نرغے میں آ کر کے کہیں میں گر نہ جاؤں. آج اس نے کتنی برکت دی ہے. نئے عہد نامے کی 27 کتابوں میں سے 14 کتابیں عزیز و مقدس پالوس رسول کے یہ ذریعے لکھی گئی ہیں, اور یہ 3 کتب مقدسہ کے اندر ہیں. 3 کتب مقدسہ سے میری مراد عزیزو کیتھولک ترجمہ, پروٹسٹنٹ ترجمہ اور آرتھوڈکس ترجمہ, تینوں کے اندر لکھا ہوا ہے. جب ہم اس کی صورت اور اس کی سیرت ہیں, جب ہم اس کا مزاج اور اس کا صبا ہیں, جب ہم اس کی آنکھیں, جو مسیح کی آنکھیں وہ ہماری آنکھیں ہوں, مسیح کے کان ہمارے کان ہوں, مسیح کا منہ میرا اور آپ کا منہ ہو, مسیح کی زبان میری اور آپ کی ہو, تاب عزیزو, اور روح کے وسع میں رہتے ہوئے اور القدس کے وسیلہ سے. او یہ ایسا ممکن ہے کہ انہوں نے یہ کلام پاک میں لکھا ہے کہ تم مجھ سے بھی بڑے بڑے کام کرو گے. عزیزو بڑے بڑے کام تو ہو سکتے ہیں, بڑے بڑے کام بھی پاک روح ہم سے کروا سکتا ہے, کروانے والا پاک روح ہے. اور تعریف اور قدوسیت اور عزت اور جلال خدائے پاک روح یسوع مسیح کا ہے, کہ جو ان کمزوروں کو, نکموں کو, بے وجودوں کو, اس جہان کے حقیروں فقیروں کو, کمینوں کو, شودوں کو, بدماشوں کو, قاتلوں کو, ڈاکوؤں کو لیتا اور ان کی ساری گندگی کو دور کرتا, انہیں معاف کرتا ہے. کیونکہ وہ ہم نہیں چنتے, وہ ہمیں چنتا اور الگ کرتا ہے. ہالےلویا. گواچی وانگو, بھیڑ وانگو اونے مینوں چنیا تے میں نہیں اونوں چنیا, میں نہیں اونوں لبھیا تے اونے مینوں لبھیا. گواچی وانگو, بھیڑ وانگو مینوں اونے لبھیا تے میں نہیں اونوں لبھیا, اونے مینوں لبھیا. ہالےلویا. تم نے نہیں, میں نے تمہیں چنا اور الگ کیا ہے, تاکہ جاؤ اور میرا جلال ظاہر کرو. جیسا میں جلالی ہوں تم بھی ویسا ہی جلالی بن کر اس کا جلال ظاہر کرو اور ایک ہو جاؤ. ہالےلویا. آئیے مسیح کی صورت, مسیح کی سیرت, یعنی مسیح کا کریکٹر, یسوع مسیح ہی زندہ خدا اور خداوند ہے. یہ قوموں کا ہے, یہ امتوں کا ہے, یہ قبیلوں کا ہے, یہ ساری دنیا کا خدا اور خداوند ہے. لوگ ابھی بھی نامعلوم خدا کے نام سے برکت بھی دیتے ہیں. عزیزو, کلیسیوں کی تعمیر اور ترقی کے لیے خداوند کے روح نے مجھے مختلف باتیں لیبیا میں بھی سکھائے تھے. اور اس سال جب میں ایک فیکٹری میں 6 دینار کی مزدوری کرتا تھا, اور ہمارے چرچ کی ادھر میٹنگ ہونی تھی, آپ 1988 یا 90 کی عزیزو بات ہے, تو خداوند کے بندہ بھائی جسٹن جان نے ایک میٹنگ کال کی چرچ کی.
तो उसी पाइप फैक्ट्री के अंदर अजीजों वहां पर वो गत्ते पड़े होते हैं, और अजीजों वहां से मैंने पेन लिया किसी अपने फोरमैन का और कुछ लिखना शुरू किया। कलीसिया की तामीर और तरक्की के लिए चंद जरूरी बातें, और ये तकरीबन 12 बातें खुदा के रूह ने मुझे लिखवाई। और उसी साल अजीजों खुदा बाप ने ऐसा मुमकिन किया कि हमारे मोहतरम पास्टर जस्टिन जान के वसीला से उन्होंने कहा कि आज की जो चर्च की मीटिंग है, इंतजामी मीटिंग है, इसका चेयरमैन हमारा प्यारा भाई इमैनुअल सरफराज सलीबी होगा। वो मुझे प्यार से ब्रदर मानी कहते थे, तो वैसे घर में मुझे वैसे ही मन्ना ही कहते थे, तो वो मिलता जुलता ही था। मैंने कहा आप जो भी कहेंगे मुझे अच्छा लगेगा। मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ। अजीजों जब मैं वहां मीटिंग में बैठा, मेरे साथ कोई कन्वर्सेशन पास्टर जी ने नहीं की, कोई कन्वर्सेशन इस बात के लिए प्री प्लानिंग नहीं थी। मैं अपने उस फैक्ट्री के अंदर गत्ते पर लिखकर वो चीजें अपने पास रख लीं और शाम की मीटिंग में एज एक नॉर्मल मेंबर चला गया। और जब वहां पर बैठा तो बुजुर्ग ने ये कहा कि आज की मीटिंग के चेयरमैन वो भाई इमैनुअल होंगे। मैं नया था अजीजों, और इतराज भी उठा कि नहीं, अभी जो नया बंदा है उसको मौका नहीं देना चाहिए, लेकिन किसी एक ने जल्दी से सेकंड भी कर दिया। ये शायद कलीसियाओं के दस्तूर है कि किसी का नाम लिया जाता है, दूसरा सेकंड करता है। और उसके बाद जब उन्होंने मुझे ये खिदमत दे दी, जिम्मेदारी दी, ये थोड़ी 1-2 घंटे की मीटिंग थी, कुछ सारी उम्र वास्ते मैं चर्च का चेयरमैन नहीं अजीजों बन गया। तो लेकिन वो जो स्पिरिट थी, बैड स्पिरिट, ना इत्तेफाकी की रूह, और ये एक दूसरे को नीचा दिखाने की रूह कि ये छोटा हो करके, नया हो करके कैसा इतनी बड़ी इसको ये पोस्ट दी जा रही है। तो अजीजों ये एक ऑनर ही थी, और ये एक तरीकाकार भी होता है चर्चेस के अंदर। हमारे मोहतरम प्यारे भाई जॉर्ज जानते हैं, आप बाकी लोग भी जानते होंगे कि चर्चेस की मीटिंग होती है, उसके अंदर कलीसियाई तौर पर उनको डिस्कस किया जाता है, देखा जाता है। तो अजीजों जब मैंने उनसे कहा कि दुआ करने के बाद मैंने कहा कि आज हम सब मिलकर, अजीजों चूंकि हमारी कौमी ज़बान उर्दू है, आज हम पंजाबी में गुफ्तगू नहीं करेंगे, उर्दू ज़बान में गुफ्तगू करेंगे। अब अजीजों पता नहीं अब उर्दू ज़बान से हमें क्या क्यों नफरत है। उन्होंने कहा कि लो, कोई बोला भाई, उसने कहा लो जी पाबंदी पहले लग गई है कि पंजाबी च नहीं गल करनी। कौन मना करता है कि पंजाबी में गुफ्तगू ना की जाए, लेकिन कम से कम बोलते वक्त किसी का सत्यानाश तो ना करो, क्योंकि पंजाबी के कुछ ऐसे गहरे लफ्ज हैं जिसको जब वो बोले जाते हैं गुस्से में आकर, शायद प्यार में हम बोलेंगे तो शायद नर्म जुबान हो जाएगी। तो उन्होंने इस बात को बुरा भी बना लिया। मैंने कहा चले, आज़ादी है, आप जिस जुबान में भी करना चाहें कर लीजिए, आप इंग्लिश में भी करना चाहें वो भी कलीसिया समझ जाएगी, उर्दू भी बोले, पंजाबी भी बोले, कोई बात नहीं, आगे बढ़ेंगे। लेकिन अजीजों इतना इतराज करने के बाद अब कोई बोला ही नहीं, कोई मीटिंग में कोई शख्स नहीं बोला कि हमें करना क्या है, क्रिसमस आ रहा है, कलीसिया की तामीर और तरक्की के लिए क्या होना चाहिए, कोई नई सजेशन दो, रूहानी सजेशन दो कि ये बातें कलीसिया के अंदर नहीं है, इनको लाया जाए, वगैरह वगैरह। बहुत सी बातें हो सकती हैं अगर आपका कोई इंटरेस्ट हो चर्च के साथ। तो अजीजों वहां पर मैंने कहा चलो आप लोग सारे खामोश हो गए हैं, तो चंद कलीसिया की तामीर और तरक्की के लिए कुछ बातें मेरे पास हैं, तो मैं आपके साथ उनको शेयर करता हूं, आप उन पर सारी कलीसिया गौर करें। और वो तकरीबन 12 पॉइंट थे अजीजों, कलीसिया की तामीर और तरक्की के लिए, है नी, कलीसिया की कंस्ट्रक्शन के लिए, उसकी तरक्की के लिए। और उसमें ना कोई सियासी पहलू था, ना किसी की हम किसी को प्रमोट कर रहे थे, ना किसी को डिमोट कर रहे थे, ना किसी को ऊंचा कर रहे थे, ना नीचा कर रहे थे। तो अजीजों कोई शख्स नहीं बोला। जब वो 12 पॉइंट उनके सामने रखे गए कि ये बातें जो कलाम पाक के अंदर हैं, ये कलीसिया के अंदर अगर उनको रखा जाए और इससे हमारी तरक्की होगी, कलीसिया तरक्की करेगी, बच्चे तरक्की करेंगे, बुढ़े तरक्की करेंगे, हम सब तरक्की, रूहानी तरक्की की शाहराह पर चल करके आगे बढ़ सकते हैं। खामोशी हो गई। अब अजीजों कोई एक बंदा बोला तो उसने कहा जी कायदे आजम ने 14 निकात लिखे थे कि पाकिस्तान बन जाए, हमारे जी मोहतरम भाई ने 12 निकात कलीसिया को दे दिए हैं कि ये अगर कलीसिया के अंदर हों तो इससे कलीसिया की तरक्की होगी, किसी का जाती फायदा नहीं होगा इसके। तो अजीजों जो क्रिटिक्स है, तनकीद करने वाले, उन्होंने तनकीद करनी है। मसीह के ज़माने में भी तनकीद की गई, मसीह पर तनकीद गई, उसके उठने बैठने पर तनकीद गई,
और उन्होंने नाम और यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों को छोड़ा और ना ही उन्होंने मसीह को छोड़ा। जब वो जमीन पर मेरी और आपकी तरह आदमजात की सूरत में, और हम भी उसके बेटे हैं, हम उसके कैसे बेटे बने? अजीजों, हमारे लिए क्या, कौन सा तरीका है बेटा बनने का? अगर आप रोमी क्रम उसका लिखा वक्त उसका 8वां बाब और उसकी 14वीं आयत की स्टडी करें, वहां पर लिखा है वो ही खुदा के बेटे हैं जो रूह की हदायत से चलते हैं। वो ही खुदा के बेटे हैं जो रूह की हदायत से चलते हैं। ये कलाम कहता है, वो ही, अंडरलाइन कीजिए इसको, वो ही खुदा बाप यीशु मसीह के बेटे हैं जो रूह की हदायत से चलते हैं। हर एक उसका बेटा नहीं है अजीजों। जो रूह की हदायत से चलता है वो है उसका बेटा, और लफ्ज बेटा ही लिखा है। आगे आप और खतों में बेटी का भी लफ्ज पढ़ सकते हैं, लेकिन अजीजों बेटा इसलिए क्यों लिखा गया है? इसलिए कि जब हम बपतिस्मे में मसीह के साथ मरते और दफन होते हैं तो मर्द मर्द नहीं रहता, औरत औरत नहीं रहती, ख्वाजा ख्वाजा नहीं रहता, और यहूदी यहूदी नहीं रहता, यूनानी यूनानी नहीं रहता। जात पात का भी कि यहूदी अफजल है, बाकी जो गैर कौमें हैं वो कमतर हैं, ये भी खत्म हो जाता है, और हम सब मसीह में फरिश्ते की मानद होते हैं। फरिश्ता, इसका कोई जेंडर नहीं है, फरिश्तों की मानद हम बन गया अजीजों। तो फिर डिस्क्रिमिनेशन क्यों अजीजों? चर्चेस के अंदर डिस्क्रिमिनेशन क्यों? अगर औरत कलाम सुना सकती है तो बरकत क्यों नहीं दे सकती, जबकि वो हर रोज भी अपने खामन को बरकत देती है, अपने बच्चों को बरकत देती है। हालेलुया! क्या खुदा ने उसे बरकत देने से मना किया है कि वो अपने घर में बरकत ना दे? क्या वो चर्च के अंदर प्रस्तुत करती है, दुआएं करती है, तो दुआ में भी वो बरकत ही दे रही होती है? तो क्या औरतों को पाबंदी लगा देनी चाहिए? इनको चर्च आने से मना करना चाहिए? नेवर। ये रॉन्ग टीचिंग है, ये गलत है तो रवैया है, ये कलीसियाओं का, ये उन मिशनों का, ये मिशनिज्म में चल रहे हैं, और वो कलीसिया को और खास तौर पर औरतों को अजीजों में उनके लिए तफरीक पैदा करते हैं, उनको कमतर समझते हैं। वो कमतर नहीं है अजीजों, खुदा ने किसी को कमतर नहीं रहने दिया। खुदा ने हम सबको इक्वल राइट्स दिए हैं, इक्वली अजीजों हम खिदमत कर सकते हैं। हालेलुया! आगे बढ़े। दुनिया के अंदर औरतों ने बड़ी बड़ी खुद मिनिस्ट्री बनाए हैं, जो स्माइल को देखिए, और बड़ी बड़ी खादमाएं हैं, बहुत खिदमत कर रही हैं, लीड कर रही हैं। हम खुदम की शुक्रगुजारी करते हैं। तो जीजो वैसा ही मिजाज रखें जैसा मसीह यीशु का भी था। वो पाक था, वो पाक था, वो जमीन पर इंसान के रूप में भी पाक ही निकला। उन्होंने कहा तुम इससे कोई मुझ पर गुनाह साबित नहीं कर सकता, कोई, हालेलुया, कोई नहीं जो उस पर गुनाह साबित करे। बस अजीज फर्जंदों की तरह ऐसे चलो जैसे मसीह चलता था, ऐसे रहो जैसे मसीह जमीन पर रहा। हालेलुया, हालेलुया। देख मैंने तेरी सूरत अपनी हथेलियों पर खोद रखी है, और तेरी शहर पनाह हमेशा मेरे सामने है। हालेलुया, हालेलुया। मेरी सूरत अपनी हथेली पर बनाने वाले, मेरी सीरत अपनी सीरत पर बनाने वाले। कील हाथों में लगा कुनंदा सूरत करने, जब की लग रहे थे, मसीह के हाथों में की लग रहे थे, पाँव में की लग रहे थे अजीजों, मेरी और आपकी जो रूहानी सूरत अजीजों वो बदली जा रही थी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कैसे भूलें हम कोड़ों की मार तेरी, हर कोड़ा सलीबी तेरे गुनाहों की कीमत भरी। खुदा का पाक रूह हमें आज के कलाम के वसीला से कसरत से बरकत बख्शे। आमीन, आमीन, हालेलुया। ग्लोरी टू आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, ग्लोरी 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 जीसस। खुदा के शुक्रगुजारी करते उसके नाम को मुबारक कहते हैं। हम सारा जलाल उसको देते हैं। पाक रूह कुद्दस का शुक्र हो जो आज मेरे और आपके साथ बोला और हमें बरकत दी, हमारी काट छांट भी की, हमारी तरबियत की, क्योंकि उसके पास इख्तियार है। उसने थिमोथियुस को लिखते हुए कहा पूरे इख्तियार से ये बातें कह, नसीहत कर, मलामत कर, तरबियत कर, लेकिन कोई तेरी हकारत ना करने पाए। हालेलुया। पाक रूह इस दर्जे पर हमें लेकर जाता है।
اس کے بغیر ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں، اس کے بغیر کوئی نصیحت نہیں کر سکتے، کسی کو تربیت نہیں کر سکتے، کسی کو کوئی صلاح نہیں دے سکتے، یہ صرف روح القدس کا کام ہے۔ تھینک یو جیزس۔ پاک روح خدا مجھے باتیں تیرے روح نے مجھے سکھائیں اور میں نے تیرے بچوں کے ساتھ مل کر سیکھی ہیں۔ آج اپنے ہمیں کثرت سے برکت دی ہے، میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں۔ ہالےلویا، اور سارا جلال آپ کو دیتا ہوں۔ او خداوند یسوع مسیح کا فضل فیس بک فیملی پر کثرت سے ہو۔ ہالےلویا ہالےلویا، خداوند یسوع مسیح کا فضل پوری دنیا کے ساتھ ہو۔ آمین آمین۔ عزیز میں فیس بک فیملی کو گڈ بائے کہہ رہا ہوں، گڈ نائٹ کہہ رہا ہوں۔